Veliki pozdrav djevice, odnosno device, dobrodošle i dobrodošli na svoju 365 dana unaprijed prognozu. Ovo se odnosi na one koji su rođeni u znaku djevice ili im je ovdje mjesec Venera podznak, kroz voćari su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. I ovo je na neki način pokušaj popravka jer nije bilo godišnje prognoze, ja nisam uspjela napraviti godišnju prognozu, bila sam u bolnici, obično kada trebam iznijeti tu prognozu, to bude između 2. i 4. mjeseca, nisam bila toliko dobro da bi to mogla odraditi i ovo su nešto zahtjevnije prognoze koje ja uvijek osmislim sa tim nekakvim fantastičnim prizvukom, volim tu fantastiku. Ovog puta smo se usredotočili na kuharicu iz Castamara. Ja vam preporučam da pogledate tu seriju, ima samo jednu sezonu, ima i na Netflixu. To je španjolska dramska televizijska serija smještena u Madrid u 18. stoljeću, gdje se zapravo zaljube kuharica i plemić udovac, konkretno on je zapravo vojvoda Diego i Clara. I ta djevojka je cijelo vrijeme znala gdje je njezino mjesto. Bila je nevjerojatno talentirana za kuhanje, pa meni ona je preteča Masterchefa. Bila je izvrsna u nečemu, strašno je gledala svoja posla, bila je zahvalna, nevjerojatno lijepa, aqua e sapone, što bi rekli Italijani, ljepota. Cijelo vrijeme se borila za to da joj oca koji je nedužan ne objese. Tako da ćemo mi pogledati ovdje kao prvo što vam stoji narednih 365 dana, nakon toga koja vam opasnost prijeti, zatim konflikt i rezultat konflikta. Konflikt, znači imat ćete timestamps dole ispod i još na stranici kanala, tako da ako niste dobri da pogledate konflikt, nemojte, jer ti konflikti mogu završiti razvodom, mogu završiti selidbom, mogu završiti da vas, ne znam, svekrva istjera iz kuće. Konflikt može završiti otkazom, znači može vrlo radikalno, tako da nemojte gledati ako ne možete podnijeti. Onda koja je vaša strast, vaša misija? Vi od govnite doslovno možete napraviti pitu ako želite, ako ste spretni. Recimo, Klara je bila spretna u tom kuhanju, nevjerojatno je razumjela kuhanje i aromu. Onda vaši prijatelji, vaši neprijatelji. Zatim ćemo gledati vaš ljubavni konačni ishod, ljubavni život. Hoće li ono za što se borite uspjeti? Recimo, ona se borila za to da joj ne objese oca. Pogledat ćemo Animal Spirit kartu, naravno šamane. I to je više manje to. Koristit ćemo kao prvo dek koji nam je poklonila Dijana. Mistični palet tarot, jako sam zahvalna na ovom deku, odličan je, preporučujem. Onda ćemo koristiti dek, ako dođemo do njega, krajolici tarota, kojeg nam je poklonila Vesna, znači hvala Vesni. Onda ćemo koristiti tarot Klimtov od Ivana, hvala Ivanu, i koristit ćemo od Svarog tarot kolo sreće godišnje, onda tarot dela Carlotides od astrologinje Dunje i od nje također imamo šamanske karte. Na bikovima sam većinu toga uspjela otvoriti, nisam jedan taj tarot dela Carlotides, nisam do njega uspjela. Šamani su nam isto od Dunje, moje Animal Spirit i moji su ovi kao anđeli, ali zapravo iz familije demona, jer je isti autor. Ovo je muški autor i ovo isto. I nevjerojatno dobar posao su obavili. Za one koji dobro ne čuju, ne razumiju i tako dalje, imat ćete titlove. A za one kojima smeta dugačak uvod i tako dalje, ovaj kanal i dalje ne treba producente. Kad bude trebao producente, javit ću vam se. I to je više manje to. Djevice, krećemo. Evo nas djevice. Idemo prvo baciti demonski križ sa kartama od Dijane. Da vidimo ekipa idućih 365 dana. Koristimo isključivo letače.
10 mačeva. Dobro. Karta budale i 6 mačeva. Ovo nije vaš prvi rodeo. Dobro. Empres. 8 kopa. Dva pentakla. Sedam štapova. Dečko pentakla. Kraljica pentakla. As kopa. Visoka svećenica. Vitez štapova. Ovako ekipa djevice. Znači, ajmo prvo proći kroz ovu desetku mačeva. Znači, desetka mačeva doista zapravo joj nisu, znači, privezani nisu je, znači, zabodeni ti mačevi, nego su na neki čudan način privezani i postoji taj nekakav kao odraz. Znači, postoji ono kao odraz, da li je to doista tako? Što bi recimo rekao muči, ako kanal gori, znači, ako program gori, ako televizija gori, da li ti imaš požar u sobi? Nemaš. Znači, jednostavno nemaš. I sa ovim baletnim papučicama mora da ste došli nespremni u priču. Znači, mora da ste došli nespremni u priču i mora da koliko god da ste vježbali, vježbali i radili na sebi i bili mudri i ne znam, bili dobra djevojka, dobar dečko i tako dalje, ništa vas nije pripremilo na ovo. I mislim da imate iza sebe poraz. Poraz može biti ljubavni, može biti poslovni, može biti financijski, ali moguće da niste bili toliko spremni koliko ste mislili da jeste spremni. Ne znam da li ste bili sa zauzetom osobom, to nije posve nemoguće, imamo empres i dva pentakla, ali moguće i visoku svećanicu. Ali obično dva pentakle kao nevjerni muškarac, isto tako može biti, ja uvijek kažem festivalđija, ali pokretan, spreman, zdrav, nema razbijenu nogu, nema razbijenu ruku, vozi i tako dalje, ali nikako da dođe do vas, za to nema vremena, festivalđija. Na svim koncertima, festivalima, teretanama, bazenima i tako dalje, ali doći, pojaviti se, popit kavu nema šanse. Međutim, festivalđeva može biti i netko iz radne sredine tko vas nije vidio kao nekakvu priliku za napredovanje i slično. Festivalđa također može biti i netko tko možda nije 100% zdrav. Znači, ne mora uvijek biti taj oženjeni čovjek. Znači, može biti netko tko ili ima zavezane ruke ili misli da ih ima. I ja bih rekla da ste vi tu putem nespremni nastradali. Znači, baš to ono kao nespremni nastradali, niste se ovome nadali i niste došli dovoljno spremni koliko god da ste mislili kao da imate igru u malom prstu. Za neki od nas ovo čak može biti ponavljanje povijesti. Ok. I onda imamo kartu budale. Zanimljivo. Karta budale, već sam pričala na bikovima, na nekim još znakovima, mi je predobra karta, jer ovdje je znači budala iskusnjara. Znači, to bi se trebali biti vi. I ovo je veliki igrač koji ima kartu budale i zna kako će to završiti. I tu je s njim taj psić. Znači, on već dole ima ishod. Ovaj ishod vidimo i u karti broj 21 velike arkane, karte znači svijeta, gdje on jednostavno zna kako će ovo završiti, da on ide dalje. I vi doista idete dalje.
Znači, vi doista idete dalje. Znači, sa 6 mačeva vi doista idete dalje. Sad nešto lukaviji. Sad nemate pored sebe psića, sad imate pored sebe mačku i sovu. Znači, sad ste fakat ono kao mudriji. Što se desilo? Desilo se. Sad ovako. Neko vrijeme, tijekom ove godine, ćete vi malo solirati 7 štapova i karta Empress i raditi na sebi. Znači, rad na sebi može biti proučavanje vlastite vjere. Rad na sebi može biti post. Rad na sebi može biti upis u autoškolu, prekvalifikacija. Želite, ne znam, neki malo bolji život, želite nešto bolje, želite nešto više. I to će vas onako obuzeti neko vrijeme. Međutim, ja bih rekla da će se vama ova osoba dovući, naročito ako postoji razlika u godinama. I tu imamo, znači, ono kao big djevica jarac kombo, dečko pentakla, kraljica pentakla, razlika u godinama. I vama će se ova osoba nešto kao konkretnije javiti kroz narednih 365 dana. Ja mislim čak i nešto ranije, ali ćemo još pogledati ljubavni život. Zasad, znači, vam ne ulazi nitko novi u ovom prvom bacanju. Mi ćemo imati još bacanja. I to mislim da opravdavam zato što je sad vjerojatno ta rana dosta svježa i još je sve dosta friško. Jednostavno na neki način ono kao došli su u čitanje. Znači došli su vam reći da će se oni vama javiti, da ovo nije 100% gotovo, da će se ovo nekako reaktivirati. Međutim, sa visokom svećanicom i vitezom štapova to je opet sudar svjetova, nebo i zemlja. Znači nebo i zemlja. Visoka svećanica ne može tražiti partnera u vitezu štapova. Vitez štapova može poželjeti visoku svećanicu, ali ona će morati jako spustiti kriterij, što znači da ćete morati jako spustiti kriterij ako želite da ovo nekako opstane, jer oni neće povisiti svoj, oni se neće upgradeati. Znači, ili ćete vi ili ćete vi, znači, se spustiti jer oni vas neće moći pratiti, oni vas žele spustiti na svoj neki nivo i to su zapravo možda i napravili. I to je ono što se postavlja pitanje, da li mene ovaj čovjek doista doziva, da li mene ovaj čovjek doista traži i želi nazad ili me želi spustiti na svoj nivo. Oni se nekad vraćaju samo da bi nas opet probali spustiti na svoj nivo jer ne mogu nas pratiti. Tako da, ok, to je znači to prvo gledanje. Dobro. Sad se idemo odmaknuti od ljubavi. Idemo prvo pogledati koja vam opasnost prijeti, ako vam uopće opasnost ikakva prijeti. Bikovi nisu imali nikakvu opasnost, pa sam to samo onako lagano prešla. Mislim da čak kod bikova nisam ni gledala tko su njihovi prijatelji, a tko neprijatelji. Karta suda. Tri kope. As štapova. Imate jednu manju opasnost. Sa kartom suda već ste imali ovakvu opasnost. Sa tri kope to vam može biti da ili ste previše lakomisleni ili previše vjerujete, ali uvijek je u te tri kope jedna kopa otrovana. Međutim, ništa vam moći neće, jer imamo as štapova. Da, imate neku manju opasnost. Da li je to posao ili emocije? Emocije, 5 pentakla. Znači, moguće je da ćete ispasti ono kao posrani u jednoj situaciji, u nekom odnosu, mislim, ko se nije našao u tome, meni je sjeverni čvor u djevici, ono, misliš najbolje, ispade najgore. Tako da, neki ćete putem malo najebat, pazite, znači, što povjeravate, pazite s kim se veselite, pazite s kim ste, ne znam, protočni, s kim ste fluidni, s kim odmah kažete joj, ono, desilo se lijevo desno, tu biste mogli malo se, znači, podvit i razočarati. Znači, imate nekakvu
onako nijansu tuge u najavi kroz ovih 365 dana i moguće to povezano sa emocijama. Da li ovo nešto ćete vi emotivno doživjeti na poslu? Ne bih rekla da mi nisu došli pentakli. Znači, mislim da je ovo neko prijateljstvo, nekakav odnos na koji možda niste nikad mislili da bi vas ta osoba, ne znam, ulajala ili nešto vaše izdala. Uglavnom, pripazite se, kartom suda već ste imali ovakvu lekciju. Znači, već ste imali ovakvu lekciju, samo je sad, znači, morate kao utvrditi. Dobro. Sada, djevice, idemo saznati, već kad smo u temi, tko su moji prijatelji, a tko neprijatelji. Prvo ćemo pogledati u 3 karte tko su vaši prijatelji. Da vidimo tko su prvo vaši prijatelji. Deset mačeva, opet. Karta pape. I ljubavnici. Opa! To su vaši prijatelji, dobro. Znači, brak, ljubavnici i 10 mačeva. Ok, a tko su vaši neprijatelji? 7 mačeva, logično. Nevjernik Lokan. 7 mačeva, dobro. Kralj pentakla, big djevica jadac, odnosno nepokretni gorila, dobro. I jas mačeva, ok. Meni je prva ona asocijacija nakon podloge, što znači 7 mačeva, to je najnepoštenija karta u tarotu. To je netko koji je uhvaćen u laži, netko tko je tko zna koliko puta lagao, samo nije bio ranije uhvaćen itd. Ono, tko zna šta je taj napravio, ali niste ga ulovili. I gorila kao gleda šta ovo je skakuće. Ja mislim da biste vi, znači ko je vaš najveći neprijatelj? Vi sami. Znači mislim da vi kao gorila ono, na vrhu svog brda već znate unaprijed. I ja sad ne znam da li sa 7 mačeva je bila jedna laž ili 101, ali znam iz iskustva da nikad nije jedna laž. I nikad nisu 2 laži i nikad nisu 3 laži, nego je to uvijek festival laži. Ok, čovjek nešto može zaboraviti, čovjek se može nečega sramiti, čovjek možda ne želi priznati da je, ne znam, bio u zatvoru ili tako nešto, ali kad netko razvije, znači, cijelu svoju biografiju ili kad netko razvije cijelu svoju lažnu priču, znači to nikad nije samo jedna laž. To je zapravo predstava od laži i onda je jako teško tim ljudima prestati lagati. To je problem, znači kao što je jako teško prestati piti kavu, prestati pušiti, prestati jesti šećer, prestati se prejedati itd. Znači jako je teško, znači i ljudi obično samo čim vaš odnos se raspadne, oni se vraćaju na pozornicu i oni iznova krenu lagati. Znači zato što su oni ovisni o lažima, znači neki su ljudi ovisni o lažima i oni to ne mogu nikako više razriješiti, trebaju ići u nekakvu, ne znam, terapijsku zajednicu itd. Tako da, tko su vaši neprijatelji? Oni koji vas lažu, one za koje ste znali da su već slagali, oni koji se krivo predstavljaju i zapravo na čelu toga ste vi, znači vi koji jednostavno znate, znači znate da s ovim klokanom neće biti ništa dobro, da s tih 7 mačeva neće biti ništa dobro, a što najbolje ovdje 7 mačeva nije ništa brižnije ni uzeo. Znači ovdje, ja ne znam kako su im to zamislili ovu ilustraciju, iako je ovaj dek fenomenalan, ali on ovdje nema ništa, čak nema ništa ni u ovoj mužjak. Tako da mi znamo da je on nepošten, znači mi znamo da je ovaj kengur, klokan, nepošten jer je on 7 mačeva. I ne može nas zavarati ni ova pustinja u kojoj nema šta uzeti, ni to što nema džepiće, znači mi znamo gdje to ide. Sa asem mačeva pripazite na ono što čujete. Znači ono što čujete, ono kad vam neko objašnjava tko je, onda povjerujte. Znači tko su vaši neprijatelji, slično kao kod bikova, vi sami. Znači vi sami, onako kao ono,
u ovom segmentu odnosa sami svoj najveći neprijatelj. Znači, kad vam čovjek kaže da je nešto tako, onda je tako. Ja recimo masu puta, meni recimo pošalju upit, ne znam, za privatno čitanje. Ja im lijepo napišem, da barem napišu ok, hvala, nego samo nestanu. Da, to je naučilo u svojim odnosima, to je ta kultura. To recimo uvijek često kaže na onom Instagramu, kao kako se sjeća kad me neko nešto pita i onda nema odgovora i onda prikažu, ne znam, osoba je ušla u dućan, izašla iz dućana, nije ništa rekla, dobar dan, doviđenja, ali to vam isto znači mnogo govori o ljudima. Znači, mnogo vam govori o tome kako se predstave. Znači, kako se predstave. I mislim da se vama ti neki ljudi su potpuno lažno i krivo, znači, predstavili, što bi rekao Marijan Ban, falša si kakita falšeg cvića, ali vi iz nekog razloga nastavljate. Znači, no. Tko su vaši prijatelji? Oni koji ste upoznali u muci, 10 mačeva u nekakvom mračnom periodu, ili oni s kojima prolazite mračni period i nisu otišli. Jer neki ljudi mogu podnijeti da smo mi na dnu, ali ne mogu podnijeti da mi ustanemo. I mnogi ljudi će vam pomagati i onda kad vama krene, oni to ne mogu podnijeti. Znači, oni žele da ste vi još uvijek submisivni. Znači, vaši prijatelji su oni koji se pojave u nekoj teškoći, u toj kao 10 mačeva s kojom ste zapravo započeli čitanje. Tako da moguće je da vaša priča zapravo i započinje sa 10 mačeva i s ovim nekakvim, ne znam, druženjem. Papa ljubavnice, kamo sreće da možemo biti par. Kamo sreće da sam peder, kamo sreće da sam gej, da sam lezba, kamo sreće, papa i ljubavnici. Znači, može biti muško-žensko prijateljstvo, može biti svašta nešto. Ovdje u ljubavnicima on tek čeka da mu se pojavi ovaj njegov svizac ili što god da ovo jest, on tek čeka da mu dođe, tu je tek, tako da možda ste malo i razdvojeni, ali uglavnom imate prijatelja, to je znači definitivno djevice. Sada ćemo pogledati da li imate kakav konflikt u najavi i kako će taj konflikt završiti. To je povezano sa opasnošću, ali baš i nije. Da li imate kakav konflikt i kako će on završiti. 9 kopa, 2 kope, 6 mačeva, svijet, sud. Nemate neki konflikt, jedno što mi je zanimljivo da već imamo 3 karte suda. To mi je ovako malo zanimljivo. Znači da imate nekakve kao lekcije koje se tu dešavaju. Vezano za konflikte, zanimljivo da je ovdje došla karta svijeta koju smo čekali tu sa budalom. Znači moguće je da ne želite konflikt, pa samim time možda nemate ni adekvatan closure, ali closure vam je ovako onako u glavi. Znači vi možete pobacati sve njegove poklone, možete pobacati sve njezine haljine, možete pobacati sve, ali ljudi ostaju na neki način u srcu. Znači closure je zapravo u glavi i closure je nešto što zapravo mi rješavamo sami sa sobom, ne sa njima. Mi uvijek mislimo kao joj, želim znati još ovo, ne, to zavravaš se. Tako da vi definitivno idete prema tim mirnim vodama, s time jesmo otvorili ovo čitanje i mislim zapravo da će ovo biti dobra godina vezano za nekakve vaše spoznaje i vezano za nove početke i vašu nekakvu kao mudrost i da se sve isprepliče. Znači, općenito kad gledamo, znači dobra je godina u kojoj ste malo stali na loptu, znači nakon povreda i idete prema mirnim vodama. I taj se u nekom trenutku javlja, sad nemamo info o tome, sad ćemo se vratiti na taj dio. Opasnosti tehnički nemate i znamo tko su vaši prijatelji, tko su vaši neprijatelji i samim time znači onda ni konflikta znači nemate, iz razloga što ste zreli, mudri, što ste ušli znači u Empress mode i biti Empress nije uopće lako. Znači i Empress se ne rađa, Empress se postaje, tako da
Ne morate biti svakom loncu poklopac, ne morate znači da vaša bude zadnja, ne morate biti u pravu, želite jednostavno biti u miru i to se jednostavno vidi dobro, tako da znači nekakav konflikt vi nemate. Možda nešto bude isplivalo u tjednoj tarot terapiji, možda nešto bude isplivalo u demonologiji, ali to vam neće obilježiti godinu. Znači, barem ne u ovom mom čitanju, neće vam znači obilježiti godinu. Sad ćemo sa istim ovim dekom pogledati znači vaša strast, vaša misija. Vaša strast, vaša misija. 3 mača, 4 mačeva. Vaša strast i vaša misija je na godišnjem odmoru. Sa 3 mača i 4 mača, znači ono, princeza na zrnu graška, vi jednostavno se morate odmoriti, naspavati i kroz nešto, znači, preboljeti, prežaliti što god, ali nemojte sad ono, joj, kao ja sad ću ja 5 godina ovo žaliti, ili ja sad ću ja ovo 2 godine oplakivati. Znači da, vaš sad nekakva kao misija i strasti na čekanju, ali moje neko osobno mišljenje je da baš tada treba zagristi. Znači baš tada, kad smo ranjeni, kad smo razbijeni, radimo najluđe moguće stvari. Ja sam u takvom stanju otvorila ono YouTube kanal, znači mislim da ne znam, lani kad sam imala kancer, rekla sam sad ću baš membership otvoriti, znači ja mislim da baš onda kad smo ranjeni, razbijeni, ne znam, ove godine sam započela sa portalom na antidepresivima u perimenopauzi sa viškom kilograma, nisam znala da idem na iduću operaciju opet, znači mislim da neke stvari baš trebamo započeti kad smo totalno nigdje, ne ono dotakla sam dno, nego dno ima podrum, pa iz tog podruma idem sad djelovat, jer onda komadić po komadić imate nekakvu zalihu. Znači imate jedan video, jedan tekst, još jedan video, još 2 teksta, znači tu se onda nešto kao akumulira, kao što je ispit po ispit, pa završite znači fakultet na kraju. Tako sam ja, recimo, završila fakultet, ispit po ispit, brate mili, ljudi su znali očistiti godinu, ja još na 5. ispitu. Ili recimo gubitak kilograma, znači, to sam jučer čula od jedne prijateljice, kao ona je gubila 100 grama po 100 grama. Ono, kad bi izgubila 300 grama, rekla bi, wow, šta je ovo, da 300 grama sam lakša. Znači, jednostavno ono, mic po mic, ali da, vi ste sad razbijeni i vi sada možda imate film da ne možete sad ući u nešto, ne možete sada upisati magisterij, ne možete sada ići na neku prekvalifikaciju, ali možda biste baš sad zapravo to trebali napraviti. Znači ja vam to govorim iz svog iskustva, uvijek kad sam bila najrazbijenija u komadićima, tada iz tih komadića bi stvarala neke nove komadiće i nikad nije znači bilo uzalud. Da vidimo još. 4 štapa. Ja ne znam šta vas je uzdrmalo, ali ovo će proći. Znači, iz 3 mača u 4 štapa, iz 3 mača u 4 mača i iz 4 mača u 4 štapa. Ovo će proći i samo ćete ovo će biti smiješno do godine. Sigurno dolazi nešto novo, ovo čak može biti veza, brak, ona se recimo divi tome, znači možda se budete divili sami sebi, ali da, sad kao da nemate snage za nekakve velike strasti, velika nekakva sad tu očekivanja, vi to trenutno ne možete. Možda morate prvo prožvakati, ali ja vas podsjećam da je ova budala s početka veliki onako lukavac i da je to već bilo za očekivati. Tako da može bilo dobro da nas svih iznenadite i nešto poduzmete, ali da, kao da sad kao ne možete okrenuti taj neki novi list, ne možete ići tu neku novu strast, znači ne možete otvoriti to nekako kao poglavlje. Ok. Djevici, iduća tema, ono za što se znači borite, hoćete li u tome uspjeti. Razmotrite dobro koja je vaša borba. Kod kuharice iz Kastamara ta borba je bila znači povezana sa njezinim ocem, bila je povezana sa pravdom i tako dalje.
od ovog, ne znam, grofa je borba bila da naudi Dijegu. Znači, ono, jednostavno, koja je vaša borba, za što se znači, zalažete? Može biti i ljubavno pitanje, ali ovi šamani su dosta mudri. Biće prava šteta ako ispucate šamane za nekako glupo pitanje, a ićemo sad na ljubav. Znači, to za što se borite, hoće li uspjeti, vi možete čak razmišljati o toj želji u glavi. Znači, borba djevice, to što se znači djevice bore, brinu, zalažu. Zatvorena vrata. Closing door, zatvarate vrata. Dovršetak. Opet imamo kartu svijeta. Znači, između karte svijeta i karte suda smo neprekidno. Ok, sekunde. Kada znači otvorimo ovu peticu, a petica su znači zatvorena vrata, znači Bog je zatvorio vrata, vidite da ova svjetlost se lagano gasi jer je Bog zatvorio vrata, znači krajevi, dovršetak, imati nekakav kao viši poziv, moguće da ga još ne raspoznajete, znači moguće da ga još ne raspoznajete, još se možda gubite u nekakvim svojim svađama i prozivkama. Kada se zatvorena vrata pojave, vrijeme je da prepoznate kraj i vrijeme je da okončate vezu, nekakvo pitanje, posao, situaciju, nešto vas je znači vuklo previše dugo. Otključate kavez u kojem ste se zatočili, znači nemojte da vas lik drži zatočenu u podrumu koji je oženjen, znači, nemojte da vas ono nekakav klošar raspali drži zavezanu ono u kući, no. Ovo znači nije vrijeme da se brinete što bi drugi mogli misliti ili što bi drugi mogli osjećati. Zapravo morate prekinuti tu rutinu i razmotriti što vi mislite, znači o svemu vrijeme, znači da odšetate kroz vrata i da kažete ne više, znači ne više. Shvatite kao da nitko ne mora biti u krivu, kako biste vi jednostavno znači otišli. Svaka vrata koja se zatvaraju su pozivnica za neka druga da se otvore, da otvore znači vaš put. Koliko nas bi poželjelo da je ranije otišli iz neke veze i na kraju shvatimo kao da smo trebali puno ranije izaći iz iste, i to je više manje to, i vaš nekakav kao viši poziv stoji. Dobro, ja ovo mogu potpisati, sviđa mi se ovo, meni je tu, kako se zove, sjeverni čvor, uglavnom znači vrijeme je da odete, znači vrijeme je da odete i to se već znači na nekakvim putevima shvatili, na nekakvim kao temama, ali vezano znači za ono za što se kao borite, može vrijeme da odete ili može vrijeme da odete od onog što vas koči da odete u tom smjeru. Znači sami razmotrite što i kako. Na 3-3-3-3 ljubavni ishod vas i te vaše osobe. To može biti znači ova osoba gdje je prisutna razlika u godinama i to može biti ova osoba koju smo mi povukli sa početka. Tako da ajmo vidjeti prvo znači tu dinamiku, taj ishod. Dečko štapova. Kralj štapova, Daniel, ok. Vidite kad imamo ovako nekakva imena. Kraljica štapova, moguće razlika u godinama. 10 mačeva. Karta svijeta. 3 kope. Osam štapova. Toranj. Visoka svećenica, opet znači pri vrhu ishoda mi je visoka svećenica jer je bila i ovdje isto.
znači vi ste se ono jednostavno odmaknuli i napredovali i nadogradili. Dva pentakla, nevjerojatno. 2 pentakla, ovako, ova će vam se osoba dovući, znači, ali vi odlučujete, znači ne odlučujem ja o vašem životu, ne odlučuju karte, ne odlučuje ovaj tarot stožer, znači odlučujete vi. Znači vi odlučujete. Znači vi odmah sada odlučujete. Najbolja komunikacija i sve najbolje je od ranije. I sa 3. desetkom mačeva, znači sa 3. desetkom mačeva, ja sam već sad ziher da su vas oni, znači, razjebali, da su vas oni povrijedili, da vas je ta osoba zapravo, znači, na neki način opustošila i da vjerovatno čak poput pravih onako sociopata nije da im je nešto previše i žao. Znači imamo 3 desetke mačeva, imamo mi tu nekoliko više karata koje se poklapaju, ali u svakom otvaranju kao da želi reći hej, ali pogledaj šta mi se desilo, ali pogledaj, da, ok, to vam se desilo, dobro, desilo se, oni će se dovući i tu vam ništa pametno neće biti. Dapače, bit će gore nego ranije. Ono najbolje je iza vas, vi ćete morati odlučiti da li ćete vi to prihvatiti ili ne, neki će vjerojatno prihvatiti jer će već proći godinu dana, možda neće nitko naići. Jako je teško biti empres i jako je teško biti visoka svećenica. To znam i po sebi. Znači, jako je teško normalizirati tu samoću, znači, jako je teško biti usamljen, sam, gledati svoja posla, baviti svojim praksama itd. Tako da negdje možda putem pokleknete i utoliko se, znači, oni pojave, znači oni se pojavi ili se ona pojavi za muškarce na kanalu i jednostavno na vama je, ali ovo bolje postat neće. Znači ovo vam bolje postat neće. Mislim da imate nekog novog, jer me zanimalo da će ovdje izaći 4 štapa u koja je mala djevica gledala. Evo je. Znači mislim da imate nešto novo u najavi i ajmo to sad novo odmah tu zapisat. Stavit ćemo 37:57. Taman dok ja... Ok. Da vidimo šta inače imate općenito u ljubavnom životu. Mislim da imate nekog novog, ali da postoji, znači, jedna velika sjena ovog starog. Da vidimo što je općenito novo u ljubavnom životu jedne djevice. Narednih 365 dana. 5 štapova. Karta snage. Dečko pentakla. On nam se opet ponavlja, dečko pentakla. 8 kopa. 8 kopa uvijek na istom mjestu, dobro. 6 mačeva. 3 mača. Opet 10 mačeva. Festival desetke mačeva. 10 mačeva, 2 kope. To je ono kao, a znam da sam te povrijedio i ja želim zaštititi tvoja leđa od povrede, ali evo gledaj, ja ću ti zabiti mač po mač. Ono, gledaj kako ti zabijam mač po mač, ne želim to, jedan mač. Ali ja ne želim to, drugi mač. Ali ja želim biti bolja osoba, treći mač. Molim te, oprosti mi. I to je ono, muškarac zabije nož u srce ženi upravo u onom trenutku kad je kaže nikada te ne bih povrijedio. I znači ono, to je ono čipka. Ako ste čitali čipku, ima ono ovoliko stranica. Visoka svećenica opet. 6 pentakla. Osam štapova, 7 mačeva. Teško je u nepoštenom, kao što je 7 mačeva, prokljuviti 8 štapova poštenu komunikaciju. Znači ovako,
Malo ćete se načekat do tog novog. Znači, malo ćete se načekat. Nije da ne dolazi, nije da nema ništa novo, ali malo ćete se načekat. S obzirom koliko vrijeme brzo leti i koliko se ubrzala ova planeta i koliko ono za čas prođe. Ja ne znam, ja nekad snimam video 10 minuta, prošlo mi je 25 minuta na satu. Kako, brate mili, kako? Ko je ubrzao vrijeme? Tako da, mislim da nije više nikome problem malo pričekati jer dani ono lete. Malo ćete se, znači, načekati. Taj novi će se pojaviti, ali ne dok ne otpustite posve ovo staro i dok možda čak ta nekakva iskustva i te nekakve rane ne zaliječite. 4 puta kad mi izađe 10 mačeva, ono, halo, dobro, ok, znači morate se od toga očistiti i možda morate jednostavno zaliječiti ta leđa. Ja mislim da će se vama ova osoba dovući i mislim da vam se ova stara osoba neće previše promijeniti. I na vama će biti ta nekakva odluka. I mislim da ćete vi jednostavno birati između starog obrasca i novog. Međutim, nešto novo imate. I novu nekakvu komunikaciju imate, ali ćete je za sad teško raspoznavati. Znači, kad gledamo, znači, globalno 365 dana, sad ne sjećam što je bilo sa djevicama u trogodišnjim prognozama. Imate 2 trogodišnje, već su mi ishlapile iz glave, ali uglavnom, obratite pozornost, znači, na znakove i obratite pozornost na svoj healing i nemojte žurit. Imate vi, znači, starog i imate tog nekog novog, ali to novog ne možete raspoznat jer je taj stari bio toliko ono nečasan ili je možda taj nekakav vaš krug kretanja čudan. I onda jednostavno tražite neko vrijeme da shvatite ono tko vam ulazi u život, od tko vam izlazi. Znači, da li ja sad tu vidim nekakav spektakl vezan za 365 dana? Ne, nego vidim da se ovaj stari dovlači. Znači, da se ovaj stari dovlači i nemam nikakve konkretne sad tu ideje tko bi taj novi mogao biti. Biće nekakva komunikacija, ali vi ste, kao što vidite, opet u 10 mačeva, u odlascima, u 3 mača, u 7 mača. Znači, taj se novi ne može probiti kroz iskustvo ovog starog, gdje mi kad pitamo, znači, što će biti novog, dolaze nam, znači, stare karte. A ja k tome svaki put otvaram novi dek, znači ja ovo ne mogu izmisliti. Tako da morate malo još kao, ajmo reći, raditi na sebi, ali to nije nekakva tragedija, neće vam uopće biti dosadno. Ok. I sad ćemo vidjeti Animal Spirit, općenito što ima za reći, vezano za narednih 365 dana. Znači, poanta svega je bila da općenito imate dobru godinu, ovo nije loša godina i niste budala, znači puno toga ste naučili, međutim još kao da ste u tom nekakvom podrumu razbijeni, nekakve velike opasnosti nemate, ali oprezno sa prijateljima, oprezno sa neprijateljima, oprezno sa ljudima kojima možda previše vjerujete, gdje ste možda jako opušteni, jako protočni, to bi vam znači mogao netko zabiti nož u leđa. Konflikt načelno izbjegavate i konflikt izbjegava vas, iako ste okruženi, znači kao onaj veliki gorila koji gleda klokana, okruženi ste znači ljudima koje odmah pročitate na prvu, ali iz nekog razloga ne vjerujete svom osjećaju. Vaša strast je na čekanju. Zašto? Znači, zašto? Možda baš sada trebate nešto napraviti. Ono za što se borite, vrata su zatvorena. Znači, ono za što se borite, vrata su zatvorena. Po šamanima, znači, postoji nešto drugo. Vrata su, znači, zatvorena. Za ono što se borite, zatvorena vrata. Znači, Bog otvara nešto drugo. Znači, Bog otvara nešto drugo. Vezano za ljubavni ishod vas i te vaše osobe, ona će se dovući kroz ovih 365 dana. Nova ljubav, lila, ne možemo je raspoznati, dobijamo iste stare, znači, karte. I idemo baciti pogled na Animal Spirit. Da vidimo. Ili vezano, znači, za ono što se borite, morate jedna vrata zatvoriti. A to vam je očito jako teško, to vam možda stoji na putu. Da vidimo ekipa Animal Spirit. Animal Spirit za djevice narednih 365 dana. Animal Spirit. Jegulja. Iznesite ideje u svoj život.
Ok, da vidimo, znači ipak vas nagovaram, ja, a Boga mi i karte da krenete, makar razbijeni. Netko bušilo te, ne znam da li čujete u daljini. Dakle, pozvani ste tu neku ideju koju ste dobili razvijati. Ideja može biti bilo koja. Šta ću raditi po ljeti, šta ću raditi po zimi, šta ću raditi nakon mirovine, šta ću raditi od sada pa do vječnosti. Znači imate neku ideju, morate istražiti, imat ćete znači buđenja, imat ćete trenutke koji će vam biti na neki način poklonjeni i u najavi transformacija, inspiracija. Isto tako znači imate dovoljno iskustva za ovaj novi put, za ovu novu stazu i nemojte se znači bojati. Ideje znači moraju biti realizirane. Gdje vas ideje znači vode, gdje vas vode vaše muze, možda ne znam, ste jedan dio života živjeli na jedan način, drugi dio života na drugi način, možda znači vaša velika ideja treba više vremena i više oblika kako bi se znači nekako izrazila, a da li ste znači uzeli u obzir da morate naučiti nešto novo o procesu da biste zapravo realizirali tu ideju. Uglavnom znači postoji nekakva ideja i to se zapravo i vidjelo ranije, da vi imate nekakvu ideju, ali kako je bilo 3 mača, kao vidi što mi se desilo, i 4 mača, ne mogu još. Tako da mislim da baš u tim komadićima treba znači iz tih razbijenih komadića, komadić po komadić staviti nešto novo. Evo, to je moje nekako pravilo. Znam da vam se ne da, znam da vam je, znam, Bože, oslobodi. Međutim, ovog se krpelja tako lako nećete riješiti, znači to je isto veliki problem. I on vam može isto tako energetski stvarati cijenu. Znači, mi to recimo sad radimo na čarobnjacima kako se ulogirati na novu budućnost. I moraš sve promijeniti oko sebe, tako da, eto, to je to. Hvala djevice i pa.